राज्य के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रामपदा जमातिया ने मंगलवार को साब्रुम में रुपाईछरी मॉडल स्कूल का दौरा किया। विधायक शंकर रॉय के साथ जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। साब्रुम में रुपाईछरी एकलव्य मॉडल स्कूल 6ठी से 12वीं कक्षा तक संचालित होगा। वहां एसटी समुदाय के 480 छात्र पढ़ेंगे। लेकिन बहुत पहले इस अनोखे मॉडल स्कूल का निर्माण शुरू हो गया था। अक्टूबर महीने तक कार्य पूरा हो जाना था, लेकिन मंगलवार को मंत्री ने जाकर देखा कि निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए वे गुस्से में स्कूल के निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों से बात करते हैं कि कैसे काम किया जाए और कितनी जल्दी काम पूरा किया जाए। काम इतनी देर से पूरा नहीं होने से वे असंतुष्ट थे। इस दिन करबुक में एक और एकलव्य मॉडल स्कूल का दौरा किया। अनुमंडल शासक व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने एकलव्य मॉडल स्कूल का दौरा करने के बाद एसडीएम कार्यालय में बैठक कर कार्य को शीघ्र पूरा करने की बात की। रुपाईछरी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल कन्स्ट्रक्शन साइटे এখন আছি। আমার সাথে আছেন এলাকার বিধায়ক মাননীয় শঙ্কর রায় মহোদয়। তো এই স্কুলটা অক্টোবরে শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন তো হচ্ছে না। তার জন্য কি কারণে হচ্ছে না ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা এখানে এসেছি এবং আগামী দিনে অতি সত্বর যাতে এটা করা হয় এবং 480 জন ছাত্রছাত্রী জনজাতি ক্লাস 6 থেকে 12 পর্যন্ত যাতে এখানে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য এখানে আজকে আমরা তদারকি করতে এসেছি। আমার সাথে আরও আছেন ডিএম সাহেব সাউথ ত্রিপুরা, তেমনি আমাদের ওইজি আছেন, দিদিরা আছেন। তো কাজেই আমি চাই তাড়াতাড়ি এরপরে আমরা আবার করবকে যাব, তারপর তুলুমাতে আর কি আছে এখানে যাব, এগুলি দেখে তাড়াতাড়ি জনসেবা যাতে আমরা নামতে পারি এবং বিশেষ করে ডাউন টু ডেন পিপল যে উদ্দেশ্যে অটলজি এটাকে প্রথম সূচনা করেছিলেন, এটাকে এখন অর্জুন মুন্ডাজির সাথে আলোচনার মাধ্যমে এটা অতি সত্বর সম্পূর্ণ করে বিশেষ করে জনজাতিদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য আমাদের মোদিজি এবং প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ চিফ মিনিস্টারের যে চিন্তাধারা এটা বাস্তবায়িত করার জন্যই আমরা আজকে এখানে এসেছি।